ঘরে মোরা বন্ধ করু তু ক্ষীর পিবু বিস্কুট খাইবু রুটি খাইবু হেলা ଆଉ ଛୋଟ ମୋଟ ହନା ଆଲା ଏ ଚଣା ଏଇ ଦେ କଣ ନେଇକି ଆସିଛି ଆମର ତ ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ବି ହେଲେନି ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କୁକୁର ଛୁଆ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଜିଠୁ ସିଏ ମତେ ଡାକିବ ଡାଡି 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 ଆଉ ତତେ ଡାକିବ ମମି ଏ ମମି ତମ ମୁଣ୍ଡା ଗଢି ଇରେ ଏତେ ରାଗୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ରାଗିବିନି ମଣିଷ ଛୁଆ ତ ଯାଇପାରିଲନି ଆଉ କୋଉଠିକୁ ନେଇକି ଆସି କୁକୁର ଛୁଆକୁ ଇରେ ଛୁଆ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିବି ନା ତୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବୁ ତମ କଣ ପାଣି ପିଇକି ମା ହେବେ ଇଏ ସତ କଥା ଇଏ ଉଷୁନା ଜାଲରୁ ଗଜା କୁଆଡ଼ରୁ ହବ ତ ମୋର ଖରାପ ଥିବ ଚାଲ ଆଜି ଗ୍ୟାରେଜକୁ ଯାଇ ସେଇଠି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରେଇ ନେବା तेरे गाड़ी बट गैरेज में टेस्ट करेगा देखो मार जल्दी कौन गड़े करो नले मुंह पकड़ के चले हम चले ଇରେ କିଛି ତ ବାକି ରଖିନି ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ଶହେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଥିଲେ ସିନା କୁଲି ମଜୁରୀ ଡାକି ଚଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି मैं जा करो कि नंबर गड़े पुदर का ଇରେ ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ କାମ କରୁନି ଭାଇ चलिए सो ଖାଉ ସେଇଟା ନା ସେଇଟା अपना देखे पहला ହଉ मुख्यमंत्री हेले मो मेडिसिन खाई बाबूसान चारिटा पिलार बापा हेले मो मेडिसिन खाइले कुकुड़ा एका सागे दीटा लेका अंडा दिए आस भाई आस डेरी करनी मो मल्ला पर आसी पारिबिनी आस भाई आस ए बाबू तमे गिए गियो साटे खाइबेला पूरा ना कहिबी पूरा ना कहू ना मोला होची वैद्यराज श्री 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 सोएटा श्री ए भाई ए तमे कोन मेडिसिन दो जगी कांटी आयुर्वेदिक ए ओडिसा रे जत्ते सब लेटिन अछि सब जगह टिके टिके संग्रह करी मु औषध तैयारी करिछि तमर कोन दरकार की आ दरकार थिला आमर तो बागर होई 2.5 वर्ष हेई गलानी एले पिला छुआ किछि भी नाही तो अवस्था देखि लागछि तोर किछि भी हो नथिबा सेति पई आमो टिके मेडिसिन देई पारिबे की देसी ना हाइब्रिड नबो सेया बोली कोन देसी खाइले पुओ जन्म होबाकू 10 मास लागिबो आउ जदी हाइब्रिड खाइबो ताहेले 2 मास पिलाउ से हाइब्रिड दियंदो आज्ञा से हाइब्रिड मोर 2 मास दरकार पिलाउ